اللہ فرماتا تسی خطا کرو گے، خطا نہیں کرو گے میں مخلوق لے آواں میری خطا بھی کرے میرے کو معافی منگے مینوں بندے ہو چنگے لگدے نے، سارا کم خطا کرنا قانون دا کم سزا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چوری کر کے آئی فاطمہ نامی صحابہ نے اپیل کی تھی کہ اینو چھڑ دیو، اینو چھڑ دیو کہ وقار تو ٹھیس پہنچی امیر عورت ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ قانون چلا چکنی ہونی چاہیے۔ اگر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اگر تم میری دنیا میں فاسق و فاجر دیکھنا چاہو تو یہی لوگ ہیں۔ یہ انسانوں نہیں آ گیا یہ ایسا ولی اللہ بننا تو قانون کی لوڑ ہے، یا اللہ پر ولی اللہ نے صرف قانون صحیح ہے۔ دیکھیں یہ جہاں تک ان کا میسیج ہے، دیکھیں جو بھی کچھ ہے بزرگ ہیں جذبات ہیں، مگر انہوں نے بات بالکل 100% صحیح کی ہے۔ میں ان سے 99 نہیں 100% تائید کر رہا ہوں، مگر میں آپ کو ایک سوال یہ کہہ رہا ہوں 75 سال میں آپ نے دیکھیں انگلی اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں، میں اٹھا دوں گا، یہ آدمی جو ان سے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ اتنا اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، آپ کے جذبات میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ الزام ہے، الزام ہے ہاں ٹھیک، جس وقت حقائق جس وقت انسان کو عقل کا دشمن بن جائے پھر وہ سامنے حقائق بے اثر ہوندے ہو گیا۔ اب میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بات پتہ کیا ہم نے آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا، آپ نے کتنی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا ہے؟ ووٹ اسلام وچ نہیں ہوتا، جڑا بھی حکمران ہوے جڑا حکمران ہوے سانو وہ چاہیے جڑا زندگی میں ووٹ کاسٹ کیا کہ نہیں کیا؟ ووٹ کاسٹ کرنا کوئی ایک گل نہیں، میں سوال میری بات سنیں، دو بدماش ہوتے نے چھوٹا بدماش نو ذرا ترجیح دے دینے کیونکہ شاری شریعت آ رہی نہیں جی انہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا، پہلی بات تو یہ ہے نہیں ووٹ دیا ہے مجبوری، لیکن ووٹ دیکھیں میں نے پہلے ایک بات کی ہم نے سچ بولنا ہے، چھوٹے بدماش کو دے دیا ہے۔ میں نے جو بات کی اپنی زندگی میں کتنے ووٹ دیے ہیں یہ نہیں مجھے پتا، جتنی بار بھی الیکشن ہوا نا ہماری زندگی آپ نے ووٹ دیا تقریباً اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دفعہ آپ نے یہ اپنا کردار ادا کیا۔ کس مدعے پہ کس بارے میں یہ کہنا پتہ کیوں جا رہا ہوں، دیکھیں ان کی پاکستان کو بنے 75 ایئرز ہو گئے ہیں، ان کی عمر ماشاءاللہ 72-73 سال ہے، ان کی زبانی ان کی باتیں صحیح ہیں یار، یہ غلط نہیں ہے، چاہے ان کی ٹون اونچی ہو مگر بات یہ دیکھیں کہ وہ بات آدمی شخص کیا بات کر، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے گا ہم نے وہ ماننی ہے کہ ہم نے ہر ایرے گہرے کی مان لینی ہے، مگر بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے گریبان میں کیا دیکھا ہے۔ اگر آپ نے ووٹ کاسٹ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کے اس سسٹم کے ساتھ آپ بھی شامل ہو۔ دیکھیں جی نہیں سر پلیز میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں، کمپلیٹ کرنے دیں، میں ایک بات کروں جیسے ایک میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں عام روٹین میں ایک بات صرف اتنی آ جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ووٹ کیا ہے۔ میں آپ کو سمپل سی مثال دے دیتا ہوں، دینے کی مجبوری ہے، میں کسی کو خدا نہ خواستہ مولا حسین کے ساتھ نہیں ملانا چاہتا، میں یزیدوں کے ساتھ، یزید ایک الگ تھے، مولا حسین ان کا ایک معاملہ اور اپنا ایک مقام تھا۔ دیکھیں اس وقت جو لوگ جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان تھے، جو یزیدیوں کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان تھے، مگر کچھ لوگ نیوٹرل بھی تھے، نیوٹرل بھی تھے، جو نیوٹرل تھے ان کی بھی بچت نہیں ہے، جو نیوٹرل تھے ان کی بھی بچت نہیں ہے، اور جو یزیدیوں کے ساتھ تھے ان کی بھی بچت سر اچھا یہ بتائیے گا آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جس طرح آپ ایک تحمید باندھ رہے ہیں، کس پارٹی کے سپورٹر ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا نا۔ آپ کو اس چیز کو بتانا فرض سمجھتا ہوں، مگر میں اس سے پہلے کہوں گا میں ایک پاکستانی ہوں اور سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ بالکل جی بالکل اوکے، اور جہاں تک پارٹی کی بات ہے، پارٹی میں اس کی کیا اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے۔ میری نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ آئی ہے وہ عمران خان ملا ہے، اور عمران خان ایک دوسری بات کیوں کسی لوگوں کو نا عمران کے شکل سے چڑ ہوگی، عمران کے نام سے چڑ ہوگی، تو بھائی میں ان کو ایک چیز بتا دوں، جھوٹ سے مجھے نفرت ہے۔ عمران خان ایک پلے بوائے تھا، عمران خان کس کے لیے آیا؟ فیم کے لیے آیا، پیسے کے لیے آیا، یا عیاشی کے لیے آیا؟ سب چیزیں اس کے پاس تھیں، وہ تو صرف اس غریب عوام کے لیے آیا۔ یہ اس وقت جو گولیاں کھا رہا ہے، جو اپنی تباہی کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ عوام کے، عوام ہماری وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا 5 بھیڑاں جتھے چل دی ہیں تو 50 ادھر دی ادھر،
मगर हम बेड़े नहीं हैं, मैं बता दूं, हम अशरफुल मखलूक हैं। ये पाकिस्तान का असल चेहरा अगर मेरी सूरत में नज़र आ रहा है तो ये पाकिस्तान है। अच्छा सर, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि इन हालात में जो भी करंट सिचुएशन पाकिस्तान की, सियासी तौर पे हम बुरान में, माशी तौर पे हम बुरान में, सोशली हम बुरान में, नौजवान नस्ल को आगे कहाँ देख रहे हैं? नौजवान बेचारा कारोबार करने की सोचता है, उसके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसके पास पैसा नहीं है, वो कारोबार नहीं कर सकता। अगर वो कहीं पढ़ने जाता है, एडमिशन लेने जाता है, वहाँ पे प्राइवेट इदारे जो है वो पैसों का तकाजा इस कदर करते हैं कि वो बेचारा अपने हालात का मारा वो पढ़ भी नहीं सकता आगे। तो इन सूरत हाल को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि नौजवान को किस तरफ जाना चाहिए? देखें, आपके तकरीबन 1 2 3 सवाल हैं इसमें क्वेश्चन, अगर इसको मैं अगर डीपली अगर देखूं, मगर इन सब को मैं अगर समेट कर अगर इसका 1 से 2 आंसर दे दूं तो बहुत है। सबसे पहली बात ये है कि गरीब का काम क्या है। ये जौन से लीडरान, ये सियासतदान, ये मौलवी और ये जाकर, इन लोगों ने आप लोगों को भेड़ चाल की तरफ लगाया है। इन्होंने अपनी देगें तैयार की हैं, इन्होंने अपनी वो मामलात करने के लिए अपने टोट छोड़े हैं, जिन्होंने अब मिडल मैन उन्होंने पैदा कर दिए हैं। और आप लोग वो लोग हो जिन्होंने ये मौका फ्राहम किया है। आप लोग अगर सही हो, अगर आप लोग किसी गलत चीज़ देखें, फ्रांस में पेट्रोल 2 यूरो 5 यूरो महंगा हुआ था। 2 यूरो 5 यूरो महंगा हुआ था। लोगों ने क्या किया? लोगों ने जहां गाड़ियां थी उधर ही बंद की और अपने अपने घरों को चले गए। देखें, आप लोग, सबसे पहली आप लोगों को एक मिसाल दूं, है बुरी सी मगर माननी पड़ेगी। एक बादशाह ने हुक्म दिया था कि जो आदमी दरबार में दाखिल हो ना दरवाजे से, उसको 10-10 डंडे मारे जाएं, बल्कि 100-100 डंडे मारे जाएं। सब लोग डंडे खाते रहे और जाते रहे। तकरीबन एक दिन डंडे नहीं पड़े, जूते नहीं पड़े, डंडे नहीं जूते नहीं पड़े। उधर से मेरे जैसा शख्स भी आया, ऐसे अहबाब सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर सबके आगे इकट्ठे करते करते हजूम बन गया और सारे चौधरी, जैसे चौधरी खड़े हो जाते ना, ये सारे चौधरी, ये सारे आकर खड़े हो गए और आकर कह रहे हैं, यार आज जूते ही नहीं पे, क्योंकि हम लोग बड़े मसरूफ़ लोग हैं, काम पर भी जाना है, हमारी मुश्किलें भी हैं और जुतियाँ भी खानी हैं। उन्होंने फ़ौरन बनाया कि चलो इकट्ठे होकर बादशाह सलामत के पास जाते हैं। जब बादशाह के पास गए तो बादशाह का जो सा वज़ीर था वो एक दफ़ा चौंका। उसने देखा, उसने कहा, ला यार ये क्या चक्कर हो गया। एक दफ़ा तो उसको बादशाह सलामत के भी पसीना आया, मगर उसने कहा कोई बात नहीं, आने दो। जब वो हजरात पास आए तो बादशाह ने पूछा, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। उसने कहा, बादशाह सलामत, अपनी जान दी पनाह पावां, बंदे बोते ला दो, साढ़े को टाइम नहीं है, साढ़ा काम विच हर्ज हुंदा है। स्टाफ ज़्यादा कर दिया। ये हमारी इस कौम का हाल है। अच्छा सर, जिस तरह आप ये कौम के हालात बता रहे हैं, जाहिरी सी बात, मेरे पैगंबर इनमें से बहुत सारे लोग जाहिर हैं जो मेरी किताब का इल्म नहीं रखते। अगर ये रखते हैं तो अपने वहमों को मारा निकाल ले, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, जज्बाती नहीं होना, बात आराम से। अच्छा सर, जिस तरह की बिलत खाता है, नेकी नहीं खाता, होंदी ही रहिंदी है बंदे को, लेकिन सारा कहना कानून सजा देवे। एक गल करा थाड़ी गल जे, मैं सर मुझे ये बताएं, मैं एक सवाल करने लगूं आप लोगों से, सॉरी मैं आपका बात काट दी है। ये जितने लोग खड़े हैं ना, इनको जाकर टेस्ट कर लें। नफसियाती मरीज़ पता किसे कहते हैं? साइको किसे कहते हैं? जाकर खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, हल्फिया, ये जितने हबाब खड़े, छोटे से बड़े, बुज़ुर्गों को भी शामिल कर लें, मुझे भी शामिल कर लें, जाकर आप चेक करें। हम लोग नफसियाती मरीज़ हो गए हैं, हम लोग नफसियाती मरीज हो गए हैं। नफसियाती मरीज नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना, हो सकती है। हम लोग पता क्या है इसका मतलब क्यों है, हमें उस नहज तक ला दिया गया है और हम लोग चले गए हैं, इसमें हम गलत हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, ये जिस तरह के आप जानते हैं, अभी आपने बात की यहाँ पे जमहूरियत की बात की कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर को देखता हूँ, इमरान खान साहब को। आज का शायद आपने मोहम्मद सिलाई साहब का बयान अगरचा सुना हो कि ना सुना हो, मोहम्मद सिलाई साहब ने आज कहा कि मैंने शमूलियत सिर्फ और सिर्फ PTI में इसलिए इख्तियार की कि मेरे पीछे फ़लाँ बिन फ़लाँ ने ये एक पूरी प्लानिंग दी थी और मुझे कहा गया था कि शमूलियत इख्तियार करो। तो वो फ़लाँ बिन फ़लाँ रिटायर्ड होकर जा चुके हैं। आप इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कौन सच है, कौन हक पे है, कौन जो है बातिल?
देखें जी, मेरा ख्याल है कि आप कौम जोन से है ना, इसको शोर आना चाहिए। ये सिर्फ बत्ती के पीछे जोन सा है ना, वो लाहौर में पेंडू आते थे ना, तो वो उसको कहते थे यहाँ भी कितनी बत्तियाँ देखी हैं। वो पेंडू आपको पता है वो समझदार होते हैं। उसने कहा जी मैंने 50 देखी हैं। उसने कहा चल 50 रुपये निकाल, 50 रुपये दे दिए और जाकर अपने चौधरी को जाकर कहता मैं लोरियों ने थुक लगाया है। कहता देखी तो मैंने 150 थी, 50 के पैसे देकर आया हूँ। अब बात ये आ जाती है, आपने जो सा क्वेश्चन मार्क किया है, मैं उसके साथ सवाल करता हूँ। देखें, ये जितने भी क्या लुकमा देना कौन सा क्या सवाल किया था आपने? मोनिस लाई साहब ने आज स्टेटमेंट दी। देखें, मोनिस लाई साहब जौन से है ना, ये काफली के हैं ना। जी बिल्कुल। ये चौधरी परवेज़ लाई। जी जी। ये आपको इनकी हिस्ट्री पता है, चौधरी सुजात वगैरह की? ये लोग बड़े अच्छे सियासतदान हैं और ख़ास तौर के ऊपर ये डबल गेम खेलने वालों में से लोग हैं। आप लोग इमरान खान साहब ने आज बयान दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा ये प्रॉपर तरीके से मेरे साथ खड़े हैं। देखें जी, वो खड़े ज़रूर हैं, मगर एक आपको मैं चीज़ बता दूं, इमरान खान के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच्ची, अल्लाह ताला ने उसकी जान बख्शी है ना, वो किसी मकसद के लिए। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, यकीन करें मैं खुद नहीं कर रहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात का एक ख़ास करम है। शायद वो मुझसे कुछ काम लेना चाह रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, इसकी खातिर मेरी जान भी जाएगी। वहदुल्लाह शरीक की कसम, हंस कर अपनी जान दे दूँगा, मगर किसी दुश्मन को इस मुल्क के साथ खुआड़ नहीं करने दूँगा। कंक्लूजन इलेक्शन को ही देखते हैं। ये सब लालच, इमरान के अलावा सिर्फ नफसा नफसी है। ये लोग हमारे इस मुल्क के ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे मुंह में खाक, अगर जनरल हमीद गुल की आपने बात सुनी हो, क्या कहा था, ये इसको तकसीम करना चाह रहे हैं। ये मुल्क तकसीम नहीं होगा, ये मुल्क हमारा है। पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, ये कश्मीर, ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये मुक्का है। जो लोग इसको तकसीम करेगा, हम उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। ज़बरदस्त हो गया सर। एज अ सीनियर सिटीज़न, आज की जो यूथ के बारे में जवाब आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। आप इन बच्चों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि इन हालात में, क्योंकि हम सियासतदानों को भी ठीक नहीं कर सकते, हम इंडिविजुअली हम इस मुल्क के निज़ाम को भी ठीक नहीं कर सकते, हमें यकमुश्त होकर, एकजुट होकर फिर ही कुछ करना पड़ेगा। आप बच्चों को क्या तरगीब देते हैं अपने तजर्बे के मुताबिक कि बेटा इस तरफ जाओ, बिज़नेस की तरफ जाओ, ये करो वो करो, क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, रूटीन की सियासत, रूटीन की बातों से परहेज़ करें और अपनी इस्लाह खुद करें। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों के साथ घर का माहौल को सियासत में तकसीम ना करें, अपने हबाब, अपने यार दोस्तों को सियासत की भीड़ ना चढ़ाएं, अख्तलाफ रखें, मगर